مالي بماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Joasi Sedou ne biye jumaye Sige. biye lahoromba donye Super. ala nyini ala batuli Sige. Joasi Sedou kardo yafa deli Joasi Sedou kardo awa femi no yingania ye minga gelima ko nyina ala fe juma dunya do Super. Joasi Sedou kardo subhanahu wa ta'ala Jabaru masa. amma fo abada ka kila kije Sige. e kardo abebi laba le tande la Kun fayakun. min ya alaye Waidun. alami na ye nyeda muhammadu ya rasulullah o kan sallallahu alaihi wasallam. arabu kami Sige. no ye muhammadu ya rasulullah dalembe makka Chopper. Joasi Sedou kardo diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a sɛgɛra daro la Jɔnni Sodi k'a dɔn o tɛ gansan ye Jɔnni Sodi an b'a ɲini subahana wa ta'ala fɛ ala kelen masa min n'ale de ta ye diɲɛ ye ale de sago bɛ diɲɛ na Jɔnni Sodi an b'a ɲini ala fɛ ala min ye journaliste Seydou da ne da ka malidenw da k'an an gɛrɛtigɛ kɛ jamana ye jamana min n'an k'a ma ko Mali o ala o tulo b'anw kan na an b'a ɲini ala fɛ anw y'an dama kasi a la anw y'a deli Jɔnni Sodi k'a dɔn an bɛ segin k'a deli an bɛ segin k'a deli Jɔnni Sodi k'a dɔn jamana min n'a ya angɛrɛtigɛ k'a ye n'o ye Mali ye Jɔnni Sodi a kɛ Mali lajɛ bamanji wale ani janfa min dalen bɛ k'anw ka jamana sɛgɛrɛ subahana wa ta'ala b'a bɔrɔ dɔn wallahi ala b'a bɔrɔ dɔn Jɔnni Sodi ala ka don an n'a cɛ ya rabbi ala ko k'a ka alaya kama a ko kɛ Muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayi kolo gɛlɛya sa. Mais il y a quoi? C'est quoi ça? Joasi Sedou Assimi assure les choses. janfa namara min donnen bɛ ayiwa jɛsɛɲɛna ni jamana dɔw fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma Jɔnni Sedou ya rabbi o janfan kelen ala k'a bayɛlɛma ka taa suru kan ala k'u jigi kari ala k'u jigi kari Jɔnni Sedou ya rabbi ala k'u jigi kari ni min k'i bɛ Mali janfa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka kungo si ma min b'i ɲinɛ janfa in kɔ ala malidenw ɲi deli ala anw malidenw ɲi deli Allah Waidun. Belebele. Jɔnni Sodi an bɛ kalo min na kalo barakama an bɛ kalo min na kalo saniyalen sabula min ye sali ye a farida 5 dira kira Muhammadu ma Jɔnni Sodi k'a dɔn nin kalo in de la min ye Usas Bare ye n'a sɔrɔla a tulo b'an kan na Jɔnni Sodi k'a dɔn a k'an ka kuma sɛbɛntiya k'a dafa an b'a ɲini ala fɛ ala ka Mali kisi ala ka jamanadenw kisi ya rabbi ala ka jamanadenw kisi Jɔnni Sodi k'a dɔn hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'o sura an kan gɛlɛya tɛ min kɔfɛ Fatiha kɛnɛya nafolo si a caman bɛ ala bolo ala k'a sura an kan maliden min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Jɔnni Sodi k'a dɔn gɛlɛya bɛ min kan e de bɛ ka gɛlɛya dɔn ala k'a ta ka bɔ i kan bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ k'i ŋaniya siri n karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ minnu bɛ wari kɔnte la embargo bɛ wari kan a ye wari kɔnte jɔ embargo bɛ wari kan a nana wa jɔ Seydou ndama ba Seydou nantɛmɛ ala wari Seydou ni nafolo Seydou wa Jɔnni Sedou ne bɛ kuma kelen fɔ mɔgɔw kana dimi camion caman tigi Seydou nantɛmɛ de ko don wa mɔgɔw kana dimi miliyari le bɛ min bolo o de ko don wa Jɔnni Sedou mɔgɔw kana dimi n'a fɔra jamana in waritigi n'a fɔra ko Jɔnni Sedou k'u ka alimami ɲini min b'u sali sufu safan a bɛ tile waritigi min kɔfɛ Seydou nantɛmɛ don ayi ɲini ka dalilu la dɛ a fɔ ko munna ale de sɔnna ka misiri jɔ a faso la 1,5 milliard ala kama o kɛra n'a fɔra ko bɛ kɛ waritigiw ka alimami ye ayi maa ti ban o ma Joasi Sedou o dɔrɔn tɛ dɛ n'a ma dɛsɛ faso kanu n'a ma dɛsɛ min ye Yusuf Bacil chambre commerce président u bɛ Dubaï jagokɛla ba bɛ yen gouvernement bɛ yen u taa kun ye min ye n'a sɔrɔ Mali ye sɔrɔ kɛ Yusuf Bacil n'a tulo b'an na i k'a dɔn Dubaï a bɛ se k'an wele ka contrat di k'an ye Usas Bare n'a tulo b'an na a bɛ se k'an wele ka contrat di k'an ye yan'olu kana Jɔnni Sedou i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ kɔrɔta a ye ŋaniyaw siri subhanallah karamɔgɔ bɛna dugawu ta الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد آمين الله لا شريك له لا شريك له لا اله الا هو لا شريك له آمين فاتحة آمين الحمد لله يا رب العالمين Jeka pub kaka feere fɛnw lakodɔn
Jonti Seydou jona min ya an kana mɔgɔba ye Oustaz Bare i k'a dɔn a bɛ nɛgɛjuru la nin nkalon in nafa ani wulikajɔ ani barika min b'a la an ka se k'o ɲɛdɔn Oustaz Bare Tarawele salamu aleykum wa aleykum salam kɔrɔ Daba Tunkara kayfa hal labasa alhamdulillah ayiwa Oustaz i k'a dɔn nin kalo barikama in i k'a dɔn wulikajɔ caman kan ka k'a kɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna ntɛnɛn nata e yɛrɛ kan ka a don su ɲɛnamaya ni wajulu ani kunnafoni caman ye mɔgɔ sigilen bɛ k'i makɔnɔ ɲɛbila baaraw la kalo in yɛrɛ ye mun ye mun ni mun kɛra a la kɔrɔ Daba Tunkara naam dan ye kalo 12 ye o kalo 12 kɔnɔna na kalo 4 b'a la ko o ye lɔgɔrɔma kalo ye hali jihadi o interdit don a kalo 4 kɔnɔna na o dɔ ye arajabu ye bon arajabu fana n'an b'o la bi Alahu Taala fana y'a kanu nin kalo in tile 26 ka dugujɛ tile 27 la ka bɔ ni Ala kira ye Maka ka taa n'a ye Jerusalem Palestine Beitul Muqaddas kira 317 na ɲuman 124 k'a bɛɛ ɲɛnamaya a su la k'a bɛɛ bila yen nɔ a Rasulu donna yɔrɔ min na bɛɛ wulila k'i jɔ Allahu akbar a ye jogo 2 seli n'u ye ani Jibirila tɛmɛna ka taa sangaba fɔlɔ la 2nan 3nan fo 7nan o su de la Alahu Taala ye seli min b'an bolo nin ye Alahu Taala y'o di a ma k'o faraya a kan a n'a ka mɔntɔn donc kalo belebele don n'i ye ɲuman fitinin k'a kɔnɔ Ala bɛ barajiba d'i ma a'uzu billahi n'i donna Ala yɛrɛ gasi la a kɔnɔ o ye belebele lɔgɔrɔma kalo don donc kalo bonya fana o ye ka gasiw sigi min ka di Ala ye k'o kɛ min ka go Ala ye k'o ye k'o to o de ye kalo bonyani ye donc ni Ala sɔnna mi yɛrɛ y'a fɔ ten ni Ala ye tɛnɛ nata yira na n'aw tɛna la kunnafoniw na dɔrɔn gafe la sifala la n'a sɔnna ma an bɛna mɔgɔw kunnafoni ni Ala sɔnna ma inshallah Oustaz yan'a dɔ cɛ joona mun ni mun kɛli ka ɲi i k'a dɔn nin kalo in kɔnɔ bon min kɔni kɛli ka ɲi nin wagati in na n'i sera ka hali tile 1 sɔrɔ k'o suya kɔnɔ walima tile 2 ka to ka Ala kosɔnw kɛ komi Ala delili ka di Ala yɛrɛ ye ka to ka Ala deli ka hamina kow la diɲɛ mago ni lahara mago ka bɛɛ ɲini Ala fɛ sabu ka daga waati dɔw bɛ yen nɔ o fana ye sirati de ye a duwawu jaabi ka teli kosɛbɛ a duwawu jaabi fanga ka bon bon waati dɔ ye nin ye awɔ ayiwa Oustaz Bare o kuma ntɛnɛn su ni Ala ni kira sɔnna i k'a dɔn e bɛ sɔrɔ arajo la nɛgɛ ɲɛ 21 k'a su ɲɛnama inshallah ɲininkali ani fayida minnu kan ka di n'Ala sɔnna i b'o di Tarawele Ala Tunkara merci i ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka balayi Ala k'a kolo suma amin Ala ka sababu ɲuman k'an n'aw ye ya rabbi Allahu amin Ala k'an kisi sababu juguman ma amin Tarawele Tunkara Tarawele merci bien Seydou oui Daba Tunkara naam bonya laban ye boli ye kana siga bala cogo bɛ di Jonti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sigi kelen dɔ ka fɛn min kɔnɔ Yoni Sodi k'a dɔn o ɲɛnabɔ mango min ye Musa Sayon Kamara a ka sɛbɛnni ye a ko sigikun kelen don ka cɛ min kɔnɔ CEDEAO ka ciden min ye Abo Goodluck Jonathan Yoni Sodi k'a dɔn a ka nani nin tɛ nani kura ye kɔrɔlenw don cɛ Babulabatigi a bɛ taa maa gansan tɛ dɛ Nigéria masakɛ kɔrɔ don i hakili to a la Yoni Seydou a ko ale ka nin dakasagiba Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a t'a tɔɔrɔ sabula min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye Yoni Seydou k'a dɔn ayiwa jamana min n'o ye Mali ye ani CEDEAO jamanakuntigiw olu ka ayiwa bila ɲɔgɔn na min ye hakili kura ye o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o de y'a nakun ye Yoni Seydou k'a dɔn wulikajɔ caman kɛra ɲɔgɔn ye caman kɛra ka sɔrɔ ale mana u ko ayiwa équipe technique CEDEAO Union africaine ani ONU Yoni Seydou ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kɛ malidenw ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan ayiwa min ya an ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Yoni Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen tun ye hakilina ye hakilina kelen de don ayiwa Mali ni CEDEAO jamanaw u cɛ gɛlɛya bɛ duga cogo min na a ko ale kɔni nana k'a fɔ de a bɛna fɛn wajibiya Mali kan ayi Yoni Seydou k'a fɔ CEDEAO fana y'ale ci ni wajibi sɛbɛn ye ayi Yoni Seydou k'a dɔn a bɛna jamanadenw lamɛn i k'a dɔn bɛn kelen don min ka malidenw fɛ Yoni Seydou k'a dɔn olu k'o fɔ n'olu y'u fɔ o tuma min b'a ale yɛrɛ fana bolo a na o dɔw ka t'o fɔ CEDEAO masakɛw ye a minnu y'a ci nka sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko in balani Yoni Seydou k'a dɔn a bɛ sɔn ka gɛlɛya ka sababu kɛ min ye CEDEAO maa caman ye olu kɔni ka hakilina ye cɛmancɛ fanga i k'a dɔn kalo 12 fo kalo 16 bɔɲɔngo Yoni Seydou k'a dɔn a ko in ka kɛ ka koro ka bɛn o ma vote 3 Yoni Seydou ka taa se vote o vote n'o kan ka kɛ min b'a to
awa civil bi sigi fanga na journaliste de ka don awa CEDEAO masaw olu ka miiriyo ye baraka chaw sɛbɛnnikɛla ko min o dun y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ de kun ye sɛbɛnnikɛ ka kɔn nin don ɲɛ k'a daminɛ kalo 6 fo san 5 baaraba kule min kan ka kɛ Mali kɔnɔ journaliste de ka don a ka ca sabula keleku ani jɛngɛ bi yɔrɔ caman na min ye transition ɲɛmaaw ye u b'a fɛ k'o bɛɛ lajɛlen de tile journaliste de ka sɔrɔ k'u kɔ don fanga na jamana sariya bolo n'o ye constitution ye journaliste de ka don yɛlɛma kura kan ka don la min ye fichier électoral journaliste de ka don o ye kɔrɔlen ye a man ɲi o kan ka sɛnsɛn ni o jagabɔ o tɛmɛnen kɔfɛ journaliste de ka don jamana a taabolo fɛn o fɛn bɛ yen votew kɛcogo ɲuman ani ŋanamu bɛ bɔ votew la waasa vote ka kɛ bɛɛ lajɛlen a bɔ dungɔ ye journaliste de ka don kuman'o fana kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ ka kɔrɔ i n'a fɔ accord d'Alger journaliste de ka don yɛlɛma kan ka don la o kan ka lajɛ ko kura ye maa minnu ni kɛlɛ kɛra sababu ye u ka b'u sigiyɔrɔ la journaliste de ka taa sigi Mali yɔrɔ wɛrɛ la walima jamana wɛrɛ la olu segili fana i k'a dɔn u ni dalen don kan a ka ca journaliste de baara ka ca fo k'a fɔ k'a to ten kana ɲinɛ dɛ kana nin ci tɛ kɛ ni kana tɛ o journaliste sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Awa Gudu Jonathan a kɔni n'u kumana Mali faamaw kumana minnu bilalen bɛ Awa ko in na k'a ɲɛnabɔ a n'olu ye ɲɔgɔn ye a labanna sa ka taa foli di Awa Dankɔrɔba yɛrɛ ma Asimu Goyita journaliste k'a dɔn Asimu Goyita ko nin ye Awa a bisimila ni ka kuma ɲɛnama caman bɔ a ye siga ko nin da la Mali a ka di Mali ye min kɔni ye gɛlɛya ye an ka bɔ a kɔnɔ nka min ni min bɛ Mali kan n'o ye degun ye n'olu ma wuli ka bɔ an kan journaliste k'a dɔn baara caman bɛ yen a tɛ dafa a ko ayiwa min kɔni nin hakilinaw ye Jonathan ani nin ci ninnu bɛ se ka taa fɔ CEDEAO ɲɛmaaw ye journaliste k'a dɔn olu fana bɛna ɲɔgɔn ye a mana bɛn min kan hakilinaw mana surunya min na a laban bɛ taa k'o de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara bɔɲɛ laban ye boli ye kana siga min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako la Asiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko a kadina tɛ dabila diɲɛ negetɛnna kɔ siga t'o la jamana basigili ani jamanadenw kɛli kelen ye a ti sabati fɔ jamana sariya yɛrɛ de ka bila jamanadenw ka bolo kan kiri ka tigɛ a tigɛcogo la jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki sɛbɛnnikɛla ko minisiri min n'a bɛ kiri kunna Mahamadu Kasoge yɛrɛ a ye laɲini kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a ci ka yanfa in fɛ jɔnya ko wale ani dantɛmɛ ko wale min n'a ɲɔɲanen bɛ Kayi mara kɔnɔna na sariyatigiw de bɛ se ka nin ko in da k'a lajɛ k'a da sariya ɲɛkɔrɔ min ni min ka kan ani min ni min man kan sariya k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko procureur o lɛtiri minnu n'o cira jamana procureur ani kiiritigɛlaw ma fɛn min ye Kayikaw fɛ lɛtiri a ma bi tulo lankolon na sabula fɛn min ye juge kuwalen dɔ bɛ Kayi denmisɛn dɔ a cɛsirilen bɛ a tilennen bɛ sariya bi boli a danganiya kɔnɔ cogo min a b'o de ɲini Mohamed Tembine ale de ye Kayi ale procureur ye ale ye Kayi kiiritigɛla ye u ko min ma 3e cabinet a b'o de kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jɔnya ko wale don o don lajaba don o don bɔli dɔw yɛrɛ ni kɛnɛ karabara k'u sigiyɔrɔ bila diyagoya bilen nin diɲɛ kura in na k'a fɔ fɛn min ye jɔnya wale a bi yɛlɛ kan n'a bɛnna maa min ma a fɔra a banna nka minnu ko an ti jɔn ye bilen anw bɔra jɔnya na an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya bɛ min nka diyagoya aw bɛ sa jɔnya la an b'aw kan sago ye n'aw ma so ma a bɛ dugu bila wala an b'aw fa an b'aw kɛ tan sɛbɛnnikɛla ko fu sirila da la kɔki sabula jɛkulujugu min bɛ n'o tun bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen sinsin u k'o de ma association développement sec de Yelimanekaw fɛ yen association min bɛ n'u k'o ma Yelimane daga kanɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bere binna olu la dugu caman bɛ yen juge Mohamed Tembine a ye fu siri olu ka ko danna sabula maa 30 ani kɔ a y'olu minɛ ka t'olu datugu kaso la ŋɔɲ jɔnya ko kuma in na fɔta dugutigiw b'a la kabilatigiw b'a la denmisɛnw b'a la musow b'a la minnu ye wale kɛ wale min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a ye jamana yɛrɛ sariya kɔni k'a buruja kosɛbɛ ka jamanadenw dɔɲɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ ko juge Tembine dɔgɔnɔkɛ ka sariya ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ koyi Mali kiri ye min fɔ ani Mali loi ye min fɔ a y'o de appliquer sɛbɛnnikɛla ko a ko maaw bi tila o kuma na maaw bi ɲɔgɔn ɲininka a ye bere bi yɔrɔ wɛrɛ la tuguni association bɛ n'o ye Yelimane daga kanɛ ye o ɲɛma Bakari Jambo karaw a ye nɛgɛ k'o fɛnɛ na ka t'o bila kaso bonba la lebew fɔta Moriya an garala ɲɔgɔn na poku sɛbɛnnikɛla ko a ko kunna sini ko n'o bɛnna arabadon ma n'i y'a mɛn juge fɛ yen mandat de dépôt o man di sɛbɛnnikɛla ko
il t'a injure. Il y a un don. Quoi? Ndajme. Je suis pas magistrat. Fadi Bila, tu me pousses à parler. Ni nya fo ka dalami. Parler de quoi? Ayi. Ngo mandat de dépôt. Et yo do nyebe. Moundekera. Je travaille pas dans un tribunal. Mais tu étais en prison, non? Alors, Niafi, tu me pousses à parler. Mais tu n'oublies jamais. Mais je ne peux pas oublier. Nous avons mandat de dépôt. Nous avons eu droit. Moria. Fouata. Mandat de dépôt. Mandat de dépôt. Amaï. Chirurgie. Au début, qu'est-ce que c'est? Katambomblema sigaga. Blema mayo. Na kwa tifarakula. Adoni bije. Bloki blema menebolo. Ne abeni. Oyijoy. Nam. Oyijoy dre. Keni kana dre mnengala. Ina nanzoro nga fela mbisa munga mbwala. Sedu abla. Sedu ato. Sedu. Iya soro mbi bare na samuga. Aberta geri yakli tu yera la. Odo ongalande do e faire au cinéma. Comme ils seront au syndicat yera dama mignana. Moné, net ni bible. C'est pas ton problème. Ça c'est pas mon problème. Je suis net. Awo, net e fiman vert, ndijema vert. Je suis net. Merci. Voilà. Mandat de dépôt. Aywa. Sabanigala ko mandat de dépôt fɛn min kɔni y'o sɛbɛn o nɔrɔla Bakari Jambula Kasobonba Sabanigala ko a ko a dɔrɔn tɛ a kelen tɛ maa dama bɛ minnu b'a nɔfɛ fɛn min ye mandat ye olu y'u ta sɔrɔ la n'i y'a mɛn tubabukan na incitation à la violence ka kɛlɛ wuli ka fɛn min kɔni ye papier lankolon labɛn ka fɛn min ye jamana yɛrɛ basigi ka nkɔri don a la sigida dɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye nin Bakari Jambu ye a minɛna o de la wa sariyatigiw ye o de don a nɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ a ye u ye nɛgɛ k'a la ŋami ka taa n'a ye Kayi Kasobon na Sabanigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale de ye maa dɔw fara ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ fɛn min kɔni ye jamana ka so dɔw bɛ yen minnu tun kan ka koroma kari dugu dɔ la u ko min ma kujɛ o bɛ Yɛlɛmane mara fɛ février kalo tile 19 a sina ka nin ti kɛ a ma sara ne la ne bonyama don nin ko in na waati dayɛlɛ han jɔnni Bakari Jambu e tɛ maire ye i tɛ préfet ye i tɛ dugutigi ye i tɛ député ye i tɛ foyi ye ko association Dagakane k'ale y'o président ye ye ma kɛ Dagakane ma kɛ Mali Asimi Goyita ye ko u ka nin marakaw ka nin association Dagakane jɔnni se du i k'a dɔn min bɛ jɔya pour la o min b'a contre la a association bɛɛ kan ka ci po c'est devenu de la mafia po jɔnni se du u bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan à des millions nin ka don kaso la walima nin ka bɔ kaso la nin ka don kaso la an ka ni ninnu y'a don kaso la ninnu bɛ taa bɔ u bɛ wari de fara donc association in bɛɛ kan ka ci kiiritigɛlaw kan ka o de jateminɛ a ti ban dɛ Sabanigala ko a ko a y'o min kɛ Yɛlɛmane n'a ma kɛ ne ta ye a ti dayɛlɛ maaw y'a deli ka dɛsɛ k'a deli ka taa ka dɛsɛ cɛw y'a deli ɲamakalaw y'a deli Bakari ko n'ale Bakari sago ma se k'a ti dayɛlɛ ni bɛɛ ye cɛ o ka taa bila a la Dagahale ne de ye Yɛlɛmane Dagakane président a ma kɛ Dagahale Dagahale ni donna kaso la nam Sabanigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ procureur juge Mohamed Tembine dossier dalen o ɲɛkɔrɔ a y'u ɲininka ka ɲininkali busamisɛn gɔw la k'a ta ka segin juge ko fɛn min ye Bakari Jambu i ye sariya sɔsɔ i ni ɲɔgɔn ka maa caman o tuma fɛn min ye kaso ye n y'o da jira i la Sabanigala ko a donna kaso kɔnɔ u ye da sɔgɔ karaw a ko nin juge kɛ in n'o ye Mohamed Tembine ye cɛ gɛlɛnba sabula fɛn min ye maa 30 kɔ a ye nɛgɛ k'olu ka sɔgɔmada kelen ka t'olu bila Kayi Kasobon la Sabanigala ko an bɛ don min na ko bi dantɛmɛwale yɛrɛsago ko kɛ an bɛ don minɛ ko bi o fu sirilen b'o danna jan ko fɛn min ye kiiri a minisiri ye procureur Mamadu Kasoge i dɔgɔnin ni ne terikɛ Sabanigala ko ale ye lettre min ci k'a ci Kayi procureur ma k'a f'u ka jɔ u jɔyɔrɔ la juge ka jɔ u jɔyɔrɔ la Sabanigala ko Mohamed Tembine a ye nin ko in bɛɛ lajɛlen de kɛ o bonya kɔnɔna na wa fɛn min ye procureur ye bɛɛ lajɛlen wasara Sabanigala ko fɛn min ye nin wale fila kɛlen minisiri yɛrɛ labanna ka lettre de sɛbɛn k'a ci a ma k'a fɔ félicitations jamana ko bɛ nin de la bravo kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ
akabi bolla Joti Sedou mi boni sɛbɛn min n'u k'a ma l'intelligent a boliko 220 ani 4 son tipa a den ka ŋunu ma Joti Sedou n'i y'a mɛn prix Nobel de la paix Joti Sedou k'a dɔn san 2022 maa kalanenw ani maa minnu bi ko dɔ farafinna olu de farala ɲɔgɔn kan k'u bolo ɲɛsin maliden dɔ ma f'o ka k'a ye Joti Sedou k'a dɔn maa minnu bi kɛ cɛbɔ ye u y'u bolo ɲɛsin Ahmed Diané Simega prix Nobel de la paix le même Ahmed Diané Simega là le même oui l'excellent ministre oui maliden t'a den ɲuman dɔ fana taara yɔrɔ la o baara kɛ koyi il était ministre de l'équipement et des transports les échangeurs de ATT an bɛ ATT tanu baaraba fɛn o fɛn na tout est Ahmed Diané Simega oui le troisième pont c'était lui le soldat le troisième pont tu connais non et puis c'est mon frère hein la route Bamako Banamba Koulikoro Banamba c'est mon frère non, il y a erreur. Il est Simega. Il est de Kai. Non, il est Angendi Balenge Nyaniwa. Oui. Damba, Angendi Damba Nyaniwa. Il est de Nyoro. Pour être plus précis. Il est de Kai, oui. Oui, il est de Nyoro. Mais toi, tu es de Damba Diarisso. Mais écoute. C'est la région de Koulikoro, tout près ici, derrière Banamba. You don't know. Tu n'as pas compris les relations. Afa. Allah Cheikhou Simega, le premier milliardaire au Mali, Cheikhou Simega, le premier diamantaire africain en Europe, Cheikhou Simega. Oninefa, Madi, c'est de ouf. Mais n'a vu, au Tekelenye. Ça c'est l'eau. Ninjurugaja. Ogaja. Mina surma fiye. Afa. Alaye Musa Diané Misra o ka dani Madi ka danya shine dunya ma o ye den minnu wolo ana an ye denmisɛnnin kɛ ɲɔgɔn o ma suru tene do koni Diané Simega mais non c'est mon frère Somado Joti Sedou Sénégalais ko professeur Boubou Niang professeur Boubou Niang chef suprême des valeurs et traditions africaines expert international en sciences traditions africaines Joti Sedou ka do kala da o tay o de conférence do ke sibiri temene mi nye desokalo kletani kele Abidjan au Sévère Joti Sedou ka do hakili jigina dezeba la farafina minu nga wuli ka joni cesiri Joti Sedou ka do na madugo farafina babuloka ako jere jekulu mimbe ni o bɛɛ jamana damadɔ ko fɔ n'u farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn min ye bajiko ye ani ji minnu b'u furanjɛ la ka se k'o ji yiriwa bi maa min b'o ɲɛmaya la o de ye Ahmed Diané Simega Joti Sedou k'a dɔn a ye wulikajɔ min kɛ ji kana ji nafa nin jamana ninnu na Joti Sedou k'a dɔn wulikajɔba dɔ bɛ diɲɛ bolo seleke naani bunaku kan u ko min ma prix Nobel de la paix Joti Sedou k'a dɔn min ye Eric Ozana ye o fana ye économiste écrivain do professeur de membre académie française Joti Sedou k'a dɔn fana bɛ Genève Water Hub Joti Sedou k'a dɔn centre universitaire Genève Joti Sedou k'a dɔn ani a bɔ wulikajɔ wɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan ɲina n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛ n'a ka kan farafinna i k'a dɔn Ahmed Diané Simega den n'a ka kan a ka sababu ye mun ye Joti Sedou k'a dɔn ji a kɛra sababu ye babuloba min bɛ Mali Sénégali Mauritanie Joti Sedou a kɛra sababu ye nin babuloba in i k'a dɔn k'a kana k'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni jamanadenw bɛnna n'a kɛra hakili ɲuman ye cɛ kelen min bɛ se k'o kɛ ji yɛrɛ sababu kama Joti Sedou k'a dɔn o ye Ahmed Diané Simega o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ tanuni bɛ kɛ a kan ka d'ale de ma Joti Sedou k'a dɔn u ma da o ma san 50 min ye nin jɛ yɛrɛ jɛkulu in ye a bɛ sen na n'o ye OMVC Joti Sedou k'a dɔn Ahmed Diané Simega ye min kɛ san 50 in kɔnɔ cɛ ma sɔrɔ min sera k'a wulikajɔ boloda min sera k'a k'o tɛnku ni ka kala ɲɔgɔn na a k'o kuma cɛ min don a ti kuma Joti Sedou k'a dɔn cɛ min don baarakɛla don i y'a dɔn a yɛrɛ ye kamalenkɔrɔ belebele jamaja Isuri hali n'a ye fiɲɛ lajɛ Isuri don dɔ n delila ka taa ministère de l'équipement et des transports la n taara n ka papier dɔ nɔfɛ o don ne yɛrɛ de ministre Senangolo ye a bɛ bɔ bureau dɔ la ka taa dɔ la jamana baara ka kɛ a Senangolo a bɛ godo cogo min a bɛ taa ten ne ko n ko mais n ko nin ye jɔnni ye ne kɔnɔ n ko chargé de mission don Joti Sedou chargé de mission o ye ministre yɛrɛ de ye a Senangolo ni Ala n'a kira ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye ni maa wolola hɛrɛ la n'i lamɔna hɛrɛ la i t'i yɛrɛ bonya i t'i yɛrɛ fusaya mɔgɔ ma wallahi a ye kala de kɛ même le bac il a un bac français a ye kala de kɛ tubabu jamana na ka wala jɔsi k'a jɔsi n'o kɛra ɲɛmaa ye a t'i yɛrɛ fusaya maa ma wa a fa bɛɛ ye maa lakodɔnnen le pont de Wabariya Gao c'est lui le seuil de Guinée c'est lui
la route Kati ka bɔ Bamako kana Kati k'a dilan kura ye ale don ka bɔ Kati k'a dasi ka taa Kolokani k'a dasi fɔ Kayi c'est lui sous ATT Kouyaté ayi Kouyaté tɛ j'étais journaliste n bɛ yaala o nɔfɛ la route Buguni Yanfolila ne ni ATT taara inauguration na avec Kasim Traoré de Clédou c'est lui la route Kati Kita c'est lui ina ɲɛji bɔ sa dɛ mais mo ne de taara bɛɛ inauguration na tu connais a don Nuhun Kone qui est aujourd'hui chargé de communication à l'ANASER il était chargé de communication de Ahmed Diané Semega Djibril Tall était directeur national des transports terrestres exactement je me souviens mais j'étais là-bas Malik Husseini était Ségal sɛbɛnnikɛla ko min ye OMVS ye san 50 journaliste du cadre cɛ min sera ka kɛ sababu ye ka ji kɛ sababu ye k'o kala hadamadenw kala ɲɔgɔn na journaliste du cadre jɛnsɛn naani mɔɔw jɔrɔlen bɛ waati bɛna funteni ba dɔ bɛna bɔ jiko gɛlɛya bɛna maa min kɛra sababu ye ka o kana sabati ka kɔn min ye san 40 san 60 baara nataw ye maa min kɔnɔ k'o ko da kɛnɛma Ahmed Diané Semega Seku Den Amadou Semega Den Ali Moussa Diané D. Le journal, ça a écrit ça. Non, le journal, je suis formel. Bon, pas de commentaires. C'est moi qui de haut fort, en tant que griot. Ahmed Diané Semega ti jelika me o barakela de do. Non, mbo ale tin tununga me atin damaninga me. A wololo la, ka mo o la. Aya ye fa Seku kumbe min di mo ma. Donc il est c'est la même chose. Wolof war nige bena. Mais Mounauta Wele de Kana, c'est un cadre intègre. Mali Mago Bendela dans le gouvernement. Bon, même il y a tellement de cadres comme ça. Maliens, il y a trop de cadres comme ça. Il a besoin de ces gens-là. Il a besoin de ces gens. Mais je te dis, Ahmed Diané Semega, on le note. C'est important. Voilà. Très, très important. N'oublie pas. Aïe, comme les Ablaï Dafé. Les Ablaï Dafé, voilà. Ça, c'est des grands cadres du Mali. Ils sont nombreux. Tchembe qui a aidé ATT à rédiger le PDS. Qui ça? Ahmed Sow. Ahmed Sow. Oui, Ahmed Sow, d'accord. C'est un grand cadre. Non, c'est vrai. C'est vrai. N'oublie pas. Qui? Ablaï Nene Koulibaly. Gabriel Touré directeur. Je me souviens. Ale mi ye Gabriel Touré de structure ka bila sega. O y'a sɔrɔ ni maa o maa nana i ti kalo wɔɔrɔ kɛ Gabriel Touré baarakɛlaw b'i kɛ. N'oublie pas le général Salifou Traoré. Toc. Bon ko kadiri ba caman de bɛ yen. Et puis a da tɛ kuma na quoi. Non. façon kanu dɔrɔn. Nin kadiri baw de bɛ jamana in kɔnɔ. Jean Salif. Voilà minnu di kuma u t'u yɛrɛ dira. Ayi. Non. L'autre général là. Johnny. Daïrou Damele. Mais voilà des grands cadres. Général Daïrou Damele. Des grands commis de l'État. Ou bi lafiya bɔ la jam Amini Katoal u t'u wele de wa. Maa bɛ Mali bolo koyi. Maa bɛ yen. Ibolo do waraw yan dɔrɔ. Ibolo do. Dama tɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don. Naam. Ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant. Naam. Fasiriba n'o ye Mohamed Aïdara ye. Nin y'a ka sɛbɛn ye. Mohamed Aïdara ko politiki a n'a munumunu salo. Fɛn min ye maître Kasum Tapo ye. A ko jɛkulu min bɛ n'u k'o ma cadre d'échange. Pour une transition réussie. N'o cɛɲani ma a fɔ opposition kura min bɛ yen. Maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka opposition kɛ Assimi Goïta la. Kasum Tapo ko ale bɔr'u nɔfɛ han. Moti gɔbɛ tɔ kɛra musokɔrɔ npogo de ye sisan a bɔra la a kɛra musokɔrɔ npogo de ye ayiwa nam n'i y'i sigi fɛn di la n'i jɔ a bɛ ba taara bɔ i la fiɲɛ b'a bɔ Seba Lamine numéro tɛ fɛn ye dɛ n cousin don musokɔrɔ npogo n kanimakɛ don a ko a bi nkalon min tigɛ a ko cɛ dɔ tun bɛ yen k'o pasa an bɛɛ i b'a cɛ tɔgɔ da ko Fanfiyɛ ko ni Fanfiyɛ wulila k'i jɔ n'a ma kogo minɛ fiɲɛ bɛ taa n'a ye ne ko o kɛra kalamani ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Adema PSJ cadre yɛrɛ de ye lɛtiri bɔ k'a fɔ Adema PSJ k'u bɛ n'u sen bɔ u ka cadre la Kasum Tapo dun ye Adema a vice président dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye cadre d'échange u ni Adema ka kɛlɛ ye dɔwɛrɛ tɛ u ye dandɛmɛ kuma min fɔ ko marisikalo tile 25 nata olu ti Assimi Goïta ko ladɔn bilen u ti gouvernement ko ladɔn wa olu bɛna kɛlɛ kura kɛ dɔw yɛrɛ b'u la min dara kɛrɛfɛ ŋunuŋunukan bɛ k'a fɔ o taar'i sigi Côte d'Ivoire k'a fɔ ko à partir du 25 mars k'ale bɛ gouvernement kura sigi gouvernement civil joli o taar'o fɔ Côte d'Ivoire maa t'o jate sa ni e kɔni b'o fɔ yan fo Côte d'Ivoire
Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma minnu fɔlen bɛ fɛn min ye Kasumu Tapo ye a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ fɛn min ye cadre d'échange a kɛra koba lankolon ye wuli ka jɔ ni baara fɛn o fɛn kun kan ka kɛ kunfilenna fɛn o fɛn kun kan ka taa bɛɛ lajɛlen kɛra tilenna kuma de ye ale yɛrɛ Kasumu Tapo b'i yɛrɛ la ɲininka cadre in mun fɛn de don sabula anw de b'a la anw de y'a maa kolonmaw ye k'i bi bali ka communiquer ten i bi bali k'a ye u ye nin décision in ta i bi ɲininkali kɛ i t'i kibaruya sɔrɔ ɲɛfɔ ɲɛ t'i k'i ye i b'a faamuya cogoya min na o tuma a ti ɲɛ min kɔ ale Kasumu Tapo a n'a ka jɛkulu n'o ye Mɔrɛma ye u y'u fo si ka bɔ nin ko in na min bɛ se k'a to u yɛrɛ ka lafiya sabula u y'a jira k'a fɔ cadre d'échange kolokala ko dama de don i b'a fɔ dɔrɔgutalaw sabula n'u ko finma bi sini u b'a fɔ jɛma taafa ni nafa t'u la o tuma o ɲuman ye min ye ale y'i sen bɔ a la a jɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Lalanis min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Dirisa Ba Cɛmɔgɔ Sangare Dirisa ko a ko i k'a dɔn siraba min ni ayiwa a baara bi sen na n'a kɛn bɛ kolokala da ye Ɲɔzɔnbugu ka taa Safo Jalakɔrɔji Bangɔni Jɔnti Seydou ni Ala ma jɔn kɛ a tɔ kelen bi firi ka sababu kɛ Bangɔnikaw faralen don ɲɔgɔn kan u y'olu kɛ kɔfɛmaa ye Jɔnti Seydou k'a dɔn Bangɔni yɔrɔ caman bɛ yen i k'a dɔn k'an ka dakolon di k'a filenkolon di nka nafa min ni ayiwa siraba kanamaw k'an k'a sɔrɔ Bangɔnikaw ko k'u bɛ ne ka ɲinɛ olu kɔ min kun fɔra fɔlɔfɔlɔ kabini ATT tile Jɔnti Seydou k'a dɔn laban u b'a fɛ k'u pan u kunna o de la association dɔ sigira Bangɔni na Jɔnti Seydou k'a dɔn nin ko in ye ko gɛlɛnba de ye san 2002 san 2012 o furanjɛw la nin projet ba damadɔ min ni Amadu Kunya a ta k'a bila bolo kan Jɔnti Seydou k'a dɔn caman kɛra sabula min ye jiko ye i k'a dɔn o ɲɛnabɔra ji mina tun bɛ se ka maa fa nin furanjɛw la nka Amadu Tumani Ture sababu la i k'a dɔn ji nana walankata fa bɛɛ lajɛlen la o kɛra hɛrɛ ye sira ko o de nana fɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn sira min n'a ka kan ka dilan a ko projet in i k'a dɔn a wulikajɔ ka kan ka daminɛ kabini Kati donda la Jɔnti Seydou k'a dɔn ka a yuuru kana fɔ Bamakɔ nka déviation ko kuma minnu b'a la o kɔni kɛra degunba de ye i k'a dɔn Bamakɔkaw ma a ko min kun fɔra fɔlɔ n'o ye sira in ye Ɲɔzɔnbugu Safo Jalakɔrɔji Jɔnti Seydou k'a dɔn ayiwa o kɔni o de kun fɔra fɔlɔ a ko nka n'i ye hakilina kuraw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ siraba kelen min n'o bi bɔ ayiwa Kati fo Dakaru Jɔnti Seydou k'a dɔn k'o de ma route nationale 3 RN 3 a ko nka min ye a ko Jubaju ye Kati Bamakɔ min ka gɛlɛn o bɛɛ yɛrɛ ye Jɔnti Seydou k'a dɔn fɛn minnu kan ka dilan nɔngɔngariw la san 2001 i b'a ye k'a fɔ ko caman nana yɛlɛma Bamakɔ ni Kati cɛ la a ko yɛrɛ fiɲɛba ye min ye Jɔnti Seydou k'a dɔn kabini i bi bɔ ka Sonjata da la Kati ka na se fo n k'i ɲininka Nɔmiyarabugu Bamakɔ yan Jɔnti Seydou k'a dɔn o ye balawu da de ye kɔti kolonba de bɛ ka jigin gada sira man ɲi Jɔnti Seydou k'a dɔn sow bɛɛ sira fa fila bɛɛ lajɛlen la mobili kɛra sababu ye ka maa dama min daji nin furanjɛw la a ko i k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ a ko nka min ye hakilina kura ye o de nana don a la n'o tɛ min kun fɔra o tɛ nin ye a ko nka min ye Kati ayiwa sanafara ye ka na n k'i ɲininka Samɛ min ye commune sabanan ye Bamakɔ kafo kɔnɔ a ko nin accident ninnu barika bonyana kosɛbɛ wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ yalima yɛlɛma kura bɛna don a la wa ɲininkali to min bɛɛ nka siga ko nin tɛ min la Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya ninnu barika bonyana Bangɔnikaw y'a ye k'a fɔ a ka ja nin kamiyon lahulata minnu bɛ tɛmɛ u ka yɔrɔ la Jɔnti Seydou k'a dɔn a kɛra tiɲɛniba y'u fɛ a gɔngɔn sira dingɛ Jɔnti Seydou k'a fɔ ko ɲinɛ bi k'olu kɔ sabula min ye a waso caman ye a fɔra ko bi dakolon di k'o filenkolon di yɔrɔ dɔw nana di maa dɔw ma faamuyali ma sɔrɔ association sigi kun kɔni de ye a ɲɛ ka se ka dɔn sa ka k'o yɛrɛ de tile n'o tɛ ko in balanen min de ko in balanen bɛ min e min bɛ Ɲɔzɔnbugu sira in kan e t'a dɔn de ne ti bɔ a fɛ o Safo sira in tɛ yan poussière bilenni bi ɲini ka maa fa ye mais fɔlɔ ne ti taa a kun ɲini ka ɲɔgɔn fa yan a sira ko i bɛ ka tile la u f'u bɛ ne tigɛlu ma 2018 campagne lancé tɔ ko sira duuru belebeleba bɛna dilan Géjul ne yɛrɛ Géjul Kamara ani n dɔgɔnin Sara Misɛn ani journaliste Seydou ani bamanan Ala ka hinɛ an bɛ ɲini ka ɲɔgɔn fa u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn fa yan ne ko n ko n ko a ka nin ko in a tɛ ɲɛ bilen ka boli foyi tɛ Buwafana kun b'a la o Buwafana kun b'a la e ye ɲɛko de ye wala e ye Sumɛlɛ Sise ka maa de ye n ko n'a sira in dilan la a tɛna nin Zumangu la inauguration don an bɛ maire wele ko allo ko ne ka to radio la machine bɛ mini u y'a dasi wa a wulila wa ne ko mɔr n ko a bɛna n sɔrɔ nɔ na yan san 5 foyi
aw lemura koy ni mu ye sɛbɛn ka tilen ngoni a kɛra bloku da ye wallahi a ko bloku de cara n'a tiɲɛ a bɛ kɛ cogo di n'u ye nin fɔ a ye dɛ i y'a fɔ miyɛtɔ ka kuma de t'i minɛ sogo bɔsɔ la i y'a fɔ koy n ye nin fɔ a ye dɛ le Mali d'abord ne ko Ami kibaruya Johnny Ami a muso wa a bɛ yen on ne me triamballera pas awɔ nul n'est censé ignorer la loi Kati ne fait plus peur Bamako. Voilà. Non, Kati ne fait pas peur Bamako. Kati maïde. Il faut le dos. D'abord, on a des cadeaux. On est savait angomima indicateur du renouveau. Parce que ba no ye awa sogodoye. Nia ka sebenye. Awa ko minge choko mania o fochoko tinye. Faire minye haute autorité de la communication. Anyema sigi mina dabolembe. Anguna foni dila o kama sabana. Ode ba sirigi ture. Joni mbafe. Ba sirigi ka joroko ani anguna foni dila o. Anga sigoroko ka kumani nyama. Kibi ndinga dodo aw ni jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ Tamanikala ko a ko fɛn min ye maison de la presse a ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di min sen fɛ a ko a bɛ diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile 31 san 2021 fɛn min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita a ye haki maakuraw u ka tali sɛbɛ n'o ye décret a y'a tigɛ nɔ bila sigikun kɛlen bɛ ka maa saba kɔnɔ kunnafonidilaw fan fɛ fɛn min ye Bishiri Job agence de communication Aramata Dia radio sotigiw Ba Siriki Ture sɛbɛnnikɛlaw kalimukalatigiw fanfɛla na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔgɔ fila ye o tɔgɔ yera Ba Siriki Ture tɔgɔ foyi sira ka bɔ a la sira ni sira fɛ awɔ o bɛ kɛ cogo di secrétaire général du gouvernement ni Kulubajɛ a fosira ka bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko jɔn de y'a kɛ ɲininkali de bɛ yen mun de kɛra kunnafonidilaw m'u tara o tuma ko in ɲɛ ka ɲini a bɛna ta ko in dun ko jɛlen don sabula ministère de la communication yɛrɛ de nana kalafili labɛn UC bi kɛnɛ kan o ye sɛbɛn kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maison de la presse u ye da gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ taa ni ka segin don o don tatemɛnɛ sisi tɛ bɔ fɛn min ye kibaruya jɔlen foyi ma se ka di kunnafonidilaw ma k'olu k'a la k'a dama Ba Siriki tɔgɔ ma y'a la kun jumɛn na o ma se ka fɔ an ye sɛbɛnnikɛla ko Ba Siriki jamanaden sɛbɛ don maa cɛsirilen don sabu Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye maa min ye i tɛ se k'a fɔ o ye maa lankolon ye siga t'a ka sɛbɛnw na sabula a ka jamanadenya o dafalen bɛ u ko min ma droit civique o b'a bolo ɲangi t'a nɔfɛ a ma ye kojugu la binkali t'a nɔfɛ o tuma denbayatigi don kabilatigi don maa sɛbɛ don k'o to a fosi ka bɔ nin baara in nata sɛbɛnnikɛla ko a lagosira kunnafonidila bɛɛ lajɛlen lagosira an ti sɔn sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kunnafonidilaw ye k'o jira gouvernement ɲɛmaa la n'o ye premier ministre ani ministre de la communication colonel Asimi Goita n'i t'a kalama kunnafonidilaw diminen don nin ko in ka ɲɛnabɔ joona o de ɲɔgɔnna tɛ sabula kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔ a kan maa minnu ye dusumakasiya sɛbɛn bila Banjugu Dante maison de la presse to a la JPAC Sidi Daɲogo ASEP Bokari Kante Iritel Dieudonné Dako ale y'a tɛgɛ nɔ bila INAJOM tɔgɔ la Fakara Fayenge GPPE Shahana Takiyu APPM Dado Kamara CCDP Boubacar Baniza RMJ LCP Ibrahima Sire Kulubali RJPRODH Philifin Jakite nin bɛɛ ye kunnafonidilaw ka tɔ ye tɔ bɛ kɔ wa an yuru bi ne ka kɛ politigimɔgɔ ye sa dɛ nin bɛɛ OOPP OGRG EMM nin ye min ye ta nin bɛɛ de y'a tɛgɛ nɔ bila tɔ bɛ kɔ kunnafonidilaw la wa wa bɛɛ de ko Ba Siriki ka bila jɔyɔrɔ in na k'a n'a ka kan anw bɛɛ Mali kunnafonidilaw anw bɛɛ de ye danaya d'a kan an b'a fɛ anw de y'a élu o tuma bala jumɛn bi don la Asimi Goita n'i m'a mɛn ci fɔlen fili ye ni règlement de compte don k'o kɔnɔ u ka occasion wɛrɛ kɔnɔ ce n'est pas l'occasion tout à fait Jean Sedou kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sedou bi ye juma ye juma don i tɔn ka te min fɔlɔ Tezara premier te baramuso wa Tezara i b'i yɛrɛ ye Tabatungara ni yɔrɔ in ye belebele minɛ Elhaji Seguba Konare ka bɔ Wɔlɔni a n'a badenkɛ n'o ye Dɔtan Konare nin bɛɛ ye kɔlɔsitigi dama dama ye n bala cogo bɛ di u ka ci ma se dɛ ci sera dɛ ci dira ne ma a ma se o ko n k'a d'i ma ne m'a kibaruya f'e ye fɛn min fɔra arajo la fɛn kɔni bɔra a kalama a ma se o ci sera a ma se Wɔlɔni karamɔgɔ a fɔ a ye ko a kɛ n yɛrɛ wele directement i ka Orange Money an ka Orange Money na wa n t'i ka numéro di a d'a ma 76 26 60 76 26 60 57 Wɔlɔni karamɔgɔ a y'i fila fili dɛ o tɛ dɛ o tɛ n ka numéro ye
Joti Zedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation o don ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan tiɲɛ a boliko 550 ani 80 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Fasiri Bouakari Diallo Joti Zedou kɛɲɛba sanu bɔko cɛjugu a bɛ kɛ sababu ye min ye hadamadenya ko si latunu ka baganw si latunu sabula min ye dugu min n'u k'a ma ko Sananku kɛɲɛba mara la i k'a dɔn hadamaden jugu tan bɛ firi dugu kan ko sanu bɛ dugu la Joti Zedou k'a dɔn u ni machine-baw ani produit jugu u n'o surulen don dugu fa bɛɛ lajɛlen la olu yɛrɛ ma se k'a faamuya dugu ɲɛmaw i k'a dɔn politikimaw u da denen don kun jumɛn in na min ye dugu denmisɛnw ye sa olu kɔni nana wuli ka jɔ bolo da Joti Zedou k'a dɔn a ti kɛ min ye anw ka dugu ye a ti kɛ batɛmɛsira ye i k'a dɔn Sanangu awa denmisɛnw olu kɛlen bɛ ka u waa da min ye awa dugu ɲɛmaw la nin sanubɔla kura minnu bɛ yen Joti Zedou k'a dɔn mugu tɛ dɔwɛrɛ la sanu kɔ min ye ji ye o ti to yen dugukolo o ti to yen bin o ti to yen kungokolo yɛrɛ ti to yen produit jugu de b'u bolo u k'a yɛrɛ dɔrɔn walasa olu ka se ka sanu sɔrɔ o dun bɛ kɛ sababu ye pɔsɔni de don ka adamadenya yɛrɛ sinu tuni bagan kɔni kuma tɛ bagan dumuni ti sɔrɔ jango awa sɛnɛkɛyɔrɔ kɔni tɛ sɛbɛnnikɛla ko awa min ye Sanangu a denmisɛnw u kɛlen bɛ ka kangara da bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a fɔ mɔgɔw ka bɔ yen u ye kulekan bɔ jamana faamaw na n'olu ma wuli ka jɛ kɛ k'u magɛn u yɛrɛ laban u b'u ta mɔnɛ bɔ dɛ n'o dun kɛra o kojugu da ye o tuma sanu bɔ bɛɛ ka jɔ nin kun ye sɛbɛn ye Bouakari Diallo ka sɛbɛn don an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan dama tuma ne bin tɛgɛ don o bɛ kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako faduniya fanfarangaba Allah Bugu Jara n'u ko a ma kurunin nin ye Bugu kurunin ka sɛbɛn ye Bugu Jara ko a ko fɛn min ye dantɛmɛwale a bi sɛ ɲɛji bɔ ni marifatigiw Bamako yɛrɛ cɛmancɛ la Kalabankura Umu Sangare ka hôtel yɛrɛ galaka la u taara marifa banamini butigitigi ani a n'a ka kɛsi cɛ ka miliyɔn caman cɛ ka taa n'a ye Bamako cɛmancɛ la awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko butigitigi tɔgɔ de Amadu Diallo Amadu Diallo Kalabankura fɛn min kɔni ye février kalo tile 18 a taara commissariat 11e arrondissement na ka taa sɛbɛn don sɛbɛn donna sabula ale yɛrɛ ko ale sigilen tora a ka dukɛnɛ cɛmancɛ la npogotigini dɔ b'a bolo o kɔni bi butigi feere sani ale yɛrɛ ka tila seliw la fitiri seliw waati fɛn min ye mankan ye o bɔra kulekan bɔlen o yɔrɔnin bɛɛ ale b'i kun bɔ waati min na o y'a sɔrɔ kamalenkɔrɔ gojo cɛ 3 bɛ yen a ko marifa de b'u bolo pistolet tɛ dɛ pistolet mitrailleur dabulu jama ye min bɛ kisɛ 100 ci seconde kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko npogotigininw y'o fɔsɔn k'o da cɛ dɔ bɛ kɛrɛfɛ u y'o fɔsɔn k'o da tɛmɛbaatɔ dɔw ko mun bɛ yen k'u bɛna ka na npogotigini bɔ bolo la gajagajaw u ye marifa da jɔ olu la ten u ye maa damadɔ jogi olu kɔni minnu ka surun yɔrɔ la bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye ale yɛrɛ y'i kun bɔ ka na ale kun bɔlen ka na u sina ka marifa dabulu jɔ ale tɔ la wari bɛɛ di walima an k'i fa sɛbɛnnikɛla ko wari bɛɛ di walima an k'i fa o yɔrɔnin bɛɛ ale yɛrɛ kɔni ye kɛsu fɛn fɛn bɛ yen ni wari b'a kɔnɔ ale y'a bolo si a bɛɛ lajɛlen la o le mais à l'air u y'a bɛɛ salo ka taa bɛɛ kɔnɔfɛn to k'a wari bɛɛ cɛ k'a k'u kun sɛbɛnnikɛla ko mun bɔ u labanna tuguni k'ale talo ni ka taa ale firi ka don ka sokɔnɔna yala kɛsi dɔ bɛ yen u taar'u tan u da la k'o gosi tile bɛ min u yɛrɛ ye tile ɲini ka dɛsɛ ale yɛrɛ ja bɔ kojugu ye tile ɲini ka dɛsɛ o da ma se ka yɛlɛ o tɛ yɛlɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko u dimine fɛn min kɔni ye marifa jukunguru ye u y'ale dalen lajɛ n'u ko ala ko wobo n'a dan'o ma a ye ala tanu sɛbɛnnikɛla ko wari fɛn o fɛn kɔni bɛ yen a bɛ se 1,000,000 ni kɔ ma u y'o bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'a ye su ma taa yɔrɔ ci sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin maa 3 min ye nin ko in kɛ u yɛrɛ kɛra maa 3 kɔni bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'olu sɛbɛkɔrɔ joginna sabula olu ye butiki baarakɛlaw ye Amadu Diallo ale yɛrɛ de bɛ nɔnɔ feere kɛ fɛn min ye a n'a furumuso an bɛ don min na ko bi fɛn min ye balle perdue ye o ye furumuso sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye 11e arrondissement policiers ye olu nana ngolu nana mina sigi saa wele kɔfɛ sabula o y'a sɔrɔ nin kojugukɛla ninnu u kɛlen bɛ ka kɔsɔ digi sɛbɛnnikɛla ko nin ye kabako ko ye Bamako yɛrɛ cɛmancɛ la jɔnni b'a miiri k'a fɔ Kalabankura u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Sigiba Monument Umu Sangare ka hôtel yɛrɛ kɛrɛfɛ ko in kɛra yen de surafana dun fɔtɛni waati filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ kabako faduniya fanfarangaba Joti Zedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye
ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inspecteur Kisɛkilivili jɔnni sodi k'a dɔn kabako de ti ba duguba kɔnɔ jɔnni delila ka jakuma so ye subhanallah jakuma so journaliste Seydou a ko I k'a dɔn nafaji nin ko in kɛra ye I y'a dɔn duguba kɔnɔ musow u faralen don ɲɔgɔn kan tɔn ni tɔn journaliste Sodi k'a dɔn u bi pari kɛ journaliste Sodi k'a dɔn nin don pariba yɛrɛ I k'a dɔn turu de tun b'ale la n'i b'a fɛ I ka lebu musow ka pari wari dun I k'a dɔn diɲɛ bɛɛ b'i kalama pariba I k'a dɔn ayiwa ɲɔgɔn kunbɛ tun bɛ yen journaliste Sodi k'a dɔn tuma min ni bɛɛ lajɛlen dafara I k'a dɔn ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka wari bɔ sa wari dafali 40,000 sefa wari ka wari bɛɛ lajɛlen dafa o tuma tɔ tora an bɛ baro la sa k'o kɛ manafimani kɔnɔ min ye musokɔrɔba ɲuman ye Bafana Jara ale de ye pariba ye ale de tun kan ka pari kɛ wariw dafalen Bafana Jara sigilen bɛ I k'a dɔn paridenw sigilen bɛ journaliste Sodi k'a dɔn bɛɛ bɛ baromugu la haraba karaba journaliste Sodi k'a dɔn u tor'o la ja jakuma dɔ bɛlɛnnen kun bɛ kɛrɛda fɛ haraba jakuma sina k'i kari jama cɛla jakuma journaliste Sodi ka sin k'i ɲɛsin wari manani ma dɛ k'i dafa wari manani na dɔ coyi k'a gɔn ka dɛsɛ jakuma taara ni wari ye a ye denmisɛnw welela cɛmisɛnninw welela journaliste Sodi manabɛlɛtigiw min b'a bo a b'i pan a b'i koko ta a bɛ t'i cun a ka wari bila cogo di jakuma y'i digi ni wari ye journaliste Sodi fo I k'a dɔn nafaji kuluwo dɔ bɛ yen k'i kari ka don kuluwo kɔnɔ a tununa maa ye mɔgɔw kɔni kamana ganna jakuma taara ni wari ye fo kuluwo la mɔgɔw kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten journaliste Sedi I y'a dɔn ni nin n'a ɲɔgɔnna kɛra bɛɛ b'i ta fɔ dɔ ko jakuma suba don dɔ ko ayi dɛ Bafana yɛrɛ de a sinamuso dɔ bɛ yen o tɛ Bafana fɛ koyi o ye suba o de filɛ k'i yɛlɛma ka kɛ ayiwa Bafana yɛrɛ la Allah ko kundan kuma da I b'a sɔrɔ wari bilara mana min na u tun bɛ jɛgɛ wusu de mara bon ne yɛrɛ y'o de miiri a bɛ kɛ jakuma ɲɛna ko jɛgɛ wusu de tolen filɛ mana kɔnɔ nin wala sogojala foyi tɛ o kɔ k'a taara n'a ye nafaji kuluwo la nafaji kuluwo ko gɛlɛyaba in na journaliste Sodi k'a dɔn mɔgɔw ye kulu mɔmɔ ka dɛsɛ hali sini jakuma bɛ taa wari ma ye jakuma ma ye wari ma ye jakuma ma ye kabako ko don dɛ nka jakuma fana ka jama bɛlɛn ka na nin da jama cɛmancɛ la tiɲɛ la a bɛ maa kamana gan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inspecteur Kisɛkilivili kɔnɔ jakuma ma taa maa ka so ni ye jakuma gɛn a bɛ taa tigi de ka so abada a taara kuluwo de la nin ye jinɛ jakuma ye suba de don jakuma taara ni 40,000 ye kɔsɔ journaliste Sedi k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ye juma ye an bɛ foli ani tanu ka kɛ ka ɲɛsin bozo ma